चलो काली जो दुई टाइम पखाड़ खाई देथिली मु तो पखाड़ खाएनी यही मानक सांगे बसी जो पखाड़ खाई देछि पखाड़ खाइले ही मते मो देहरे जाएनी किंतु खुशी लगिला समस्ते सांगे बसिकी खाईदेली खाई देछि सिना सेटा आज ही भोगुची दांत पूरा ये साइड पूरा दरज ये बेक ये साइड बेक यहीटा पूरा आ मुवमेंट एमती भल कि होनी आउ टिके शोक उठला बेलू आखिरिका पूरा लगी लगी उठिकी जाए मुह धोईकी नाई टे तंटीटा भल लगुनि टे चाह करके आनिकी पीवा स्टील ग्लास चाहटा अधिक समय गरम रुहनी टिके चाह पीदेला टिके भल लगुच दांत पूरा दरज तापर सावित्री जो सब ओषा फोषा है ओ कान कम हो जो दिन जाक सब पानी फाणी सब पिया है कदली पानी फ्रूट सब खिया सब आड़ पूरा धरी कौन करी जाऊँ गोड़ हाथ मुँह धोई संध्या देवाक बाहर होगला आसी 5:30 बस पड़े टिके बाहर को बुलिक आइला बेलू एड़े झाड़े जी गाधी जाऊँगी सियाड़े न ये कला मनीष भारी कष्टकर दिन खरा दिन से हिसाब मत जमा ही पसंद नहीं मत सब भल दिन हूँ वर्षा दिन वर्षा हो ठंडा भी घर भर लगुथ चल पुड़ी कहीं पुड़ी तो चलो हाँ तार हाइट अच्छी ना मो आखि तक केमती गोटे सर्कल पड़े डार्क सर्कल देखा जानी पारनु कौटी कहलु এইটু এই যে তো এই যে এইঠু এইঠু एपटे एपटा बेसी टिके जना पड़े एपटे कम जना पड़े एते बेसी जणा होची एटा कम टा जणा सेटा कम पे हेच कहलु कमे तू जो मते हैरान करनु सेति कोडा जो मो टेंशन रह के रागुची सेति कोडा रात कहीं बजेलु ऊपर को जा एटा बजेला कोन आमकी रात रे मूसा दौड़ी पळे आसीबो चलो हमने मूसा बार बजेला मूसा खाली डेला जाइत्रे ହେଲା सोईथिले सु डेला जाइत्रे दीटा को मूसा मु कहली हे के बोलु तू तुम सोईछन तुम के उठु ये सोईजी बारी कट देइतलो मु कहली तम सब जिबइली बारी कट देइनी तू इठी कहीं पड़लु आसिकी तो जगह जाऊन सोनो हेलो कौन है चलो सोएबो खाना पीना फिनिश ये है सागु की पिठा सागुटा सावित्री दिन बतुरा होता जेहेतु अधिका थिला कौन हम एमती पिठा खाया देखा पिठा एसे मुझे पकईदे कच्चा लंका भूषण पत्र हेल्ले सर्ट बो कहते पापड़ करने चलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छा आशा करछि समस्ते भले थे मु भी भल अच्छी चलते आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जी मो चैनल न्यू अच्छी प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को मूल शेष जाए देखते चलते आज सका जो बाथरूम रे बसिकी सफा कर सारापर मो हालत माने पानी रे कौन गाधेबी मु अलरेडी झाड़ ही गाधे पड़े ना चुट्टी फुटी एत पानी बहुची जमी मत पूरा इरिटेट हो गली लास्ट को मुंडे कौन कले आउ कंट्रोल कर पारे एत झाड़ बोझे
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଝାଳ ହେଇକି ଚୁଟି ଶୁଖୁନି। ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲି, ପାଣି ଢାଳିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଚିପ୍ ଚିପ୍ ଲାଗିବ, ଟିକେ ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୁଗୁକୁ ଗାଧେଇ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏକାଦିନ ତ ଝାଳ ହେଇଛି, ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେବି, କାମ ଫିନିସ୍। ସେ ଆସିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ, ତାକୁ ଗାଧାଗାଧି କରିଦେଲି। ସେଇଠି କ'ଣ ପଇସା ପଢ଼ଉଥିଲେ, ସେ ଗଲେ ହେରି। ଆଉ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଠାରୁ ଶାଗୁ ପଳେଇଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ଟିକେ ମାଲୁମ ପଡ଼ିଲାନି କେହି ଯା ପକେଇବି, ତଥାପି ଶାଗୁଟା ଫୁଲିଗଲେ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲି। ତାକୁ କାଲି ରାତିରେ ଗୁଗୁକୁ ପିଠା କରିକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦେଖିଲି ମଟର ତରକାରୀ ଅଛି, ପିଠା କରିଦେଲି, ସେ ତାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚଟପଟା କରିଦେବା। ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ନେଇ ଆସିକି ଆଉ ସୁଜି ଶାଗୁ ମିଶାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ଶାଗୁ ସେମିତିରେ ଖାଇବନି, ଏବେ ସବୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ମୁଁ ଖାଇଲି, ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ଖୁଡ଼ି କ'ଣ ଆଣିକି ଖାଇଲେ, ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସବୁ ଡେଲ୍ଟା ବାହାରିଗଲେଣି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କ'ଣ କାମ କରିବି, ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ଅଛି ଆଉ, 9:30 ହେଇଗଲାଣି। ବାରି ଯେତିକି ଦିନ ସଫା କରୁଥିଲି ପୁରା ସଫା ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଉ ସଫାସଫି କଲିନି। ବାରି ପୁରା ବଣ, ସେପଟକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଏମିତି ଗଦା ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଆମ ଗଛରେ ପୋଟଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧଇଲେଣି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି କେହି ଗଲେନି, ସେ ବଣ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ପାଚିଗଲାଣି ହେଇ ସେପଟେ। ଆଉ ଏଇ ଗଛରେ ତ ଧରିଛି, ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ତ 2-3ଟା ପୋଟଳ ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେପଟେ ମାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବଣ ହେଇଗଲାଣି ଚାରିଆଡ଼େ, ପୁରା ଏକଦମ ବଣ ହେଲା। ଆଉ ପୋଇ ଗଛ ଏଇଠି, ଲଙ୍କା ଗଛରେ ମୁଁ କାଲି ଆସିଥିଲି, ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ପୁରା ଘାସ ଏଇଠୁ ଉପାଡ଼ିଥିଲି, ସେଇ ଉପାଡ଼ି ଦେଇ ଝାଳରେ ପୁରା ଭିଜିଗଲି। ଲଙ୍କା ବି ହେଇଠି, କେତେ ଲଙ୍କା ହେଇଛି ମୋ ଗଛରେ, ଆଉ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିଲ କେତେ ଲଙ୍କା, ଆଉ ବହୁତ ରାଗ ବି ଲଙ୍କା ହେରିକା। ଲଙ୍କାରେ ଏଇଠି 2ଟା ପାଚି ଯାଇଛି ଅଧା ଅଧା, କାଲି ବି କେତେ ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଥିଲି, ଆଜି ବି ହେଇଛି। ଏପଟେ ହେଇଠି ପାଚି ଯାଇଛି ଲଙ୍କା। ଏଠି ଏଇଟା ଟିକେ ପାଚି ଆସିଲାଣି ଲଙ୍କା, ଆହୁରି ମଞ୍ଜି ଅଛି। ଟିକେ ଜାଗା ଦେଖିଲେ, ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ପକେଇବି ଗୋଲ ଗୋଲ ମଞ୍ଜି। ପୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧଇଲାଣି, ଔଷଧ ପକେଇଦେଲେ ହେବ। ଔଷଧ ମୁଁ ପକାଇନି, ମୁଁ ଫିନାଇଲ ଏଇଗୁରା ମିଶେଇକି ପକାଏ। ସମୟ ବାରିକି ଝାଳ ଏତେ ଜୋରେ ବୋହୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଲଙ୍କା ଏତକ, ଆଉ ସେପଟେ ପାଚିଛି। ଖରା ଯୋଗୁଁ, ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଲଙ୍କା ସବୁ ପାଚି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଚାଷ ନାଇଟି ହିଁ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ଗରମକୁ ଆଉ ରହି ହେଉନି। ଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କରିକି ନାଇଟି ପିନ୍ଧୁଛି। ଓହୋ, ସେଇ ଗଛଟା ଜମା ହେଉନି, ଫଳିଲାନି ଗଛଟା। ଦେଖିବା ବେଳକୁ ରହିଲା, ଗଛଟା ରୁଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ଲଙ୍କା ହେଇଛି, ଆଧିରେ ଲଙ୍କା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରୁଗୁଡ଼ା ରହୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଲଙ୍କା ହେଇଛି, କେତେ ସାରା ଲଙ୍କା ହେଇଛି। କାଲି ଏଥର ତୋଳିକି ନେଇଥିଲି ପାଚିଲା ଲଙ୍କା, ପାଚିଗଲାଣି ଲଙ୍କା, ତୋଳି ନେଇଯିବା। ଚାଲ ଆମର ଶାଗରେ ଖାଇବୁ। ଏଇଟା ଶାଗ ଭଜା, ସବୁ ଶାଗ ମିଶା ହେଇଛି, ବାଇଗଣ କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିସି ଆଉ ଗୁଗୁର ଚିଲି ପନିର ଆଣ୍ଡ ସୋୟାବଡ଼ି, ସୋୟା ଆଉ ଚିଲି ମିଶିକି ଚିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମସଲା କଷା ହେଉଛି ଆଇଁଷ ମାଛ ପାଇଁ, ଆଉ ତାର ମୋର ଟିକେ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ସବୁ ଟିକେ ଚକଟା ହେବ। ଝାଳ ଅଧିକା ବୋହିଲେଣି, ଜଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଆସେ।
সেটা কোণ ଏତେଟା ସ୍ପୁନ୍ ଅଛି ଭିତରେ ଭିତରେ ଆଣି ସାରିଲୁ।